Nga guys, tingnan nga natin to guys, kung anong klaseng tinda niya guys. Ayan, may kausap siya guys na tatanong sa kanya yan guys. Ayan na ito, tinapay guys, tinapay ba ito? Ayan tinapay na binabad sa sabaw. Ayan guys, soup. Anong klaseng soup to guys? Soup number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ayan guys, kulay pula. Tapos ayan guys, meron pa siyang ibang paninda guys. Ayan ano yan, rice, ano yan. Ayan guys, and then tapos ayan guys, may kausap siya guys. Ayan, pinapaliwanag niya kung anong klaseng anong klaseng tinda niya guys. Ayan guys, ayan guys, ayan pala yung nilalagyan niya guys. Ayan, okay guys.